Hastigini palai tongo Tipra Mothoni Foundation de tini abo hagino Korbuk Division Gurakapa DC Village ni Bakhaktiba Foundation de palai jaka apano majaka YTF District Working President Tipra Mothoni Surojit Marak District GS Omal Krishna Tripura Bishojoy Tripura Akosha যতন ফোন কাহাম এবং দীপর কাহাম তিনি করব পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট তরফ থেকে কাছে গোরাকাপা ডিসি ভিলেজ লাসরা আর ডিসি আন্ডারা সিংহ জায়গা ফাউন্ডেশন দে সিং গোরা সিং যে তিপ্রামো থানে আসাইমা সালা সিং তনজাও সিং তিনি কাছে ফাউন্ডেশন দে সিং পালাইখা অবন পাই সিং কেগ্রা নাই পরে তিনি যে দফান হামদানা রানা সিং তিনি তিপ্রামো তরফ সিং বরনা মাইক্রো সার নাই সিং বরনা সিং যে পারে আসাইমা সিং চুয়াচু খাইনাই फाउंडेशन जों दंथुंनाय साला जों अल त्रिपुराबासी अल बर'ना जों जे बुमाग्रानि जे हानसानि हामजांमा अबनो जों दातिनो जे फाउंडेशन 1 इयार खासिन त्रिपुरामाथा खलकमानि बुमाग्रानि तिदुलमुं बायता खनो 1 बोसोर नाय पर जों गाहाम खायना जों खाय दङ फाउंडेशन जों कोनो नष्ट एंगला खायनि बागै जों खाखयो जे जों नेक्स्ट टाइमबो गाहाम खायनाय होनाय हामबाय बुबाग्रा आयु लथो बरफ दफा आयु लथो बरफ दफा बदले फोरमायजों गेदा तिफ्रा लालाय अमा बदले फोरमायजों गेदा तिफ्रा लालाय अमा बदले फोरमायजों गेदा तिफ्रा लालाय ayo lotho motha ayo lotho baik lah, wow, gari nggak murah dia. Ya,